Wakha District Football Association Kanra Bacha Mota 4 to 10 Sal Khandimide football event Ayojen Kurishe. Bacha Mando training the Luade join Kurishe or football be enjoy Kurishe Gorina Janashi. Goimari Friday in Nagaland Food and Feed Link La first session workshop Ayojen Kurari Martin Yantan advisor to Nagaland government be join Kurishe. In the workshop day, government, industry, our society Canberra, Hissa Luce, our farming day, Sapa energy use Kurubule Opor, Kota Kurishe. Chumuki Dimari, Takia Agri Expo Day, Egg Din Limited Workshop 23rd May Day, Luce. Workshop do scientific research Opor Day, awareness create Kurubule La Soch Day Rakigina, Takibule Karne, Luce. Delhi Day, Lua Tade, corporate representatives, foreign delegations, or private investors Kanori, high level meetings day, Hissa Luce. Hello viewers, Samnian Subkiwi Midday News Day, Swagat Kurese. Moise Chumanglapom, Kobra Khan, details by Chanaitibo. Nagaland Chief Minister Nltv Rising Northeast Investors Summit 2025 Chundu New Delhi de Loishe Tadi corporate representatives, foreign delegations, or private investors Kanori high-level meetings day Hissa Luce. Summit to Prime Minister Narendra Modi bra inaugurate Kurishe itulaga maksad to Northeastern region day investment or economic growth ke boost kurubule nimide takisha. CM Riodo Nagaland our Northeast region karne development projects or business partnerships ke attract kurubule kaam kurese. Dimapur day rasta banala kam do chili ase hulibi kam do basic construction rules laga hisab de nakuri kina ase rasta laga thickness do 5-inch laga niche de ase gushe enega poor construction bar rasta khan lasting na thake hoi jai aro joldi bia hoi jai jundu nimide public fund be waste hoi jai road construction laga niyom hisab rasta khan chamber do 8-inch hobo lage aro shoulder do 5-inch hobo lage kushe Holibi itulaga hisab de kam nukuri kina ase. Idu khobor opor IB reporter Musarraf laga detail report saisam. Whereas itia amihan kotha gurubu thaka dibe. Apni han sob jana nishna Dimapur district bitorde. Maximum of the time aman jundu main connectivity aman laga highways kan laga ase. Aro chudu chudu konla rasta bi thaka de. Itia constructions kan chuli ase aro repairing work koli bi chuli ase. But amihan la concern aro amihan juntu aji sabule aha. আৰু আপনি হান কাৰণে বি কনসার্ন থাকা লাগা একটা কথাতে আমি কোনটো আপনি হানকে এক্সপ্লেইন আৰু বুঝাবলৈ ট্রাই করব বিফোর স্পিকিং আমি ইটো গব দ্যাট আমি হানরা যোনটো বেসিক নলেজ দিবে আমি জানে আৰু যোনটো ইটো রাস্তা বানা লাগা নিয়ম আৰু তাহানলা নর্মস থাকিব লাগে ইটোকে চাই কিনা হাই হিসাবতে তাহান ইটো রাস্তা বানাদো ফলো কৰি আছে নাই ইটোৰ ওপৰত আমি একবাৰ চাবলৈ আছে কোৱা নিচিনা মই থাকা নিচিনা জায়গাটো এতিয়া সিটি টাওয়ার আছে সিটি টাওয়ারলা মেইন পয়েন্ট থাকা লাদো রাস্তা এতিয়া নতুন বানাই আছে আজিবৰা মোস্ট প্রবাবলি 1 month back itu rasta olop deplorable condition that aishe bishi bar report bi dilo port olaishe bishi alag alag media khan pra that condition bia ase idulo porte aigine sabo lage which we are very much khushi ase aru idulo porte appreciate kore ase that jun bi department obviously PWD pra sai ase idulo porte tahan idulaga porte action luigine kaam kurine ja sugine ami anitu khushi but now ami an apni hanke explain kurbole thakala do sopra dangor kotha maximum time manuhan bi tu huda hudi kuri ase nolibi ami han ki bi koi thake aru hudi thake ami han expert na thakeli bi junto expert lote ami han consult kurise etu hisabte khushi lote to rasta bana laga kiman longevity hobo কিমান দা স্লপ হিসাবতে বানাই না যায় না আছে এটো একবার চাবো এক্সাম্পল মলা ভিডিও জার্নালিস্ট ক মই রিকোয়েস্ট করব তাই তো রাস্তা লাগা একবার দেখাবলে ট্রাই করব আপনি কান চাবো পারে আছে তো রাস্তা নতুন কনস্ট্রাক্ট হওয়া আছে ফুলি কনস্ট্রাক্ট করব এটা তা কমপ্লিট হওয়া নাই ওটো সাইড তো হই যেছে আমি পাবলিক কে এটো ফার্স্ট কব থিকনেস শুড বি মিনিমাম অফ 8 ইঞ্চ এটো একটা নিয়ম আছে এন্ড দেন স্লপ যোনটো আছে স্লপ লা আমি কুছি গুলি দো আর মই আপনি আনকি থিকনেস কয় দো এটোকে ক্যাম্বার কয় আর সাইড শোল্ডার যোনটো আছে শোল্ডার ইটো এরিয়া আছে ইটো রাস্তা লাগা ইটো ক্যাম্বার আর ইটো শোল্ডার আছে ইটো পানি পাস ওয়ালা একটা জায়গা আছে যোনটো ড্রেনেজ লাইন থাকিব ইটোকে শোল্ডার কয় এতে মাটি কান বি জমা হৈ যায় বাট
camber 8 inch thagi gine itu laga thickness, and then side shoulder should be 5 inch of minimum laga ekta da laga juntu ratio ase bana laga itu laga maintain kora to ami han dikhibo para nai. That means ultimately itu flat line ekta rasta banai dia ase aru kuishe guli to itu rasta bana laga ami han bishibar আমি আপনি হানকে রিমেম্বার আপনি হানকে ইয়াদ দিলে শুগুলো তো এক্সাম্পল আজিপ্রা এক সাল আগে দি বিফোর আফটার দি জেনারেল ইলেকশন একটা রিপোর্ট থাইছে কিন্তু জেন দিগম্বা লাগা সামনে দে রাস্তা আছে ডিএমসি অল ডিএমসি অফিস লা সামনে দে রাস্তা থাকালা দেবি কুছে থিকনেস কিমান আছে এতিয়া যাই কিনে চাইছিলো তো এক সাল বি বারবার কমপ্লিট না হই কিনে রাস্তা পুরা ডেপ্লোরেবল কন্ডিশন দে আছে পুরা রাস্তা যাইছে মেটেরিয়াল সস্তা ইউজ করে কিনে আর কমতি ইউজ করার কারণে আছে সিমিলারলি এতিয়া আপনি হানকে এক্সপ্লেন করি থাকা লাগা বি মতলব তুই তো আছে এতিয়া মই আগে দে ক্যাম্বার কুছে শোল্ডার লা সাইড প্রাদো ইটো ড্রেনেজ লাইন আছে স্লপ আৰু এতিয়া ভিতৰ পৰা পানী পাস কৰিবলৈ কিনকা পানী যাব এক্সাম্পল ইটো ব্লক হৈ ইনে থাকা তো পানী মুভ হ'বলৈ নহয় ইটোলা সেম ইকুৱেল লাইন তে থাকিছো গুলিবি ফ্ল্যাট লাইন তে থাকিছো গুলিবি ইটো কেতিয়াবে পানী মুভ হ'লে না হয় এক্সাম্পল ৰেনি সিজন তে পানী গিৰি আছে গুলি তো পানী কোত পৰা পাস হ'ব প্যাসেজ কোতে আছে আসল কথা তো ইটো আছে প্যাসেজ বি কোতে আছে আৰু তালা থিকনেস টু 8 ইঞ্চ মিনিমাম লাগা যোনটো কনস্ট্রাকশন লাগা রাস্তা বানা লাগা একটা নিয়ম আছে ইটো কি বি ফলো কৰি নে নাই থাকালা আমি দেখি আছে মই সিটি টাওয়ারতে খাৰা আছে বাট অবভিয়াসলি ম্যাক্সিমাম অফ দ্য এরিয়াস যোনটো আছে সেম কন্ডিশন আমি দেখিব পাৰে আছে এটা মিডল পয়েন্ট মইলা ভিডিও জুনিয়ৰ্স কে মলতে একবাৰ আহিবলৈ কব রাস্তা গাড়ী রাস্তা দিবি থাকিলি আমি ট্রাই কৰি আছে দেখাবলৈ ক্যাম্বার কোন দিকে কয় ক্যাম্বার লাগা স্লোপ কুছি গুলি তো ইটো লাগা মিটার ইঞ্চ আপনি হান একবার এস্টিমেট কুছি গুলি তো রাস্তা স্লো লোয়ার ডাউন মই এটা মিডল পয়েন্টে থাকা ইটো লাগা ক্যাম্বার আছে ইটো মিডল পয়েন্ট থাকা দিস ইজ ক্যাম্বার থিকনেস অফ 8 থাকিব লাগে 8 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ ইমান থাকি আছিল 1 2 3 মলা ইমান লাগা তালা থিকনেস তো থাকিব লাগে একবার মলা হাতলা সাইডে দেখাই দিবি আৰু তালা মান যোনটো ক্যাম্বার কো আছে ক্যাম্বার ফ্ল্যাট লাইন ইটো রাস্তালা থাকে ক্যাম্বার মই কাফ কৰিছিল তো হাত লাগা দুইটা সাইড দিবি পানী গিৰিছিল তাই ফ্লো কৰি নে যাব পাৰিব শোল্ডার লাগা দেবৰা তো ক্যাম্বার লাগাবি আমি আন চাইছো গুলি তো যোনটো থিকনেস 8 ইঞ্চ আছে ইটো থিকনেস 8 ইঞ্চ তান মেইনটেইন না কৰি নে থাকালা আছে সব পৰা ডাঙৰ এটা কৈছিল তো কোর কাটিং লা মানুহান কৈছিল তো ইটো বি কি আছে গুলি আপনি আনকে বুজাই সময় এতিয়া বুজাবলৈ ট্রাই করব মই মিডল পয়েন্টে খাৰা আছে দিস ইজ ইন ক্যাম্বার অফ 8 ইঞ্চ এক্সাম্পল ইটো 8 ইঞ্চ আছে গুলি তো পিডব্লিউডি লা আন্ডার দে ইটো রাস্তা আছে তাই আহি কিনে মিডল পয়েন্টে তালা মেকানিক্যাল যোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে ঢালি কিনে এতে গাড্ডা কৰিব তান গাড্ডা কৰি কিনে 8 ইঞ্চ লাগা মিনিমাম তাহান মেটেরিয়াল ঢালি কিনে আলকাতৰা তার থাকিব গিটিগান থাকিব বালুগান থাকিব সব মিক্সচার লাগা তা লাগা 8 ইঞ্চ নিচে তক যাইছ না জানায় ইটো লাগা দূরিব কাৰণে পিডব্লিউডি লাগা ইটো তাহান চেক কৰিব লাগে Nagaland Assembly's Petition Committee 2025 to 26 to Tangala first meeting the May 19 day MLA Benai M Lamchiubra chair kurigina lushe. Members kange Tangala role of a brief kurigina public petitions review kurishe aru remedies suggest kurishe. Petitions to MLA ba countersign kurishe idu to sign kuribule lake kushe. Aru idu do English aru nakamis submit kurishe kushe. Anonymous noile legally addressed matters to consider nukuribo kushe. Jumuki di Made Takya Agri Export One Day Workshop 23rd May Day Tagishe. Workshop do scientific research aporde awareness create kuribule laga source to rakigina takibule karne rakishe. Workshop there resource person Ashwin Selvaraj Deputy Director Market Transformation Head of India and China Region Round Table on Sustainable Palm Oil Dr. K. Manurama, Principal Scientist, Agronomy, ICAR, Indian Institute of Oil Palm Resource, Takanba, Southeast Asia, Aru India, Majuri, Sustainable Oil Palm Plantation la Importance Day, Taijunge Compare Kurade Takishe. Director Sanuzo Ninobra, Workshop Day Highlight Korea Day, State Day, 5 Sound Nimide, 15,000 hectare target Kurishe. Record Hisab Day, 6,553 hectares state day cover Kurishe. State government Aro Godrej Agrovate Private Limited Majade Memorandum of Understanding signed Kurishe Kushe. Deputy Director of Agriculture Renchamo Kikomba Scientific Facts of Oil Cultivation Context Day highlight Kurishe. Program to Department of Agriculture Bra organized Kuya Laga Ase Aro Zaid Hukado Sema Joint Director of Agriculture Bra Chair Kurishe. That one decision support system has been developed for testing the suitability of an individual site. That was at a broader level,
At district level, you will get the area suitable for oil palm cultivation. This is at district level. So this is PC compatible software. Otherwise, also we are having that it destroys the soil, the environment, and it creates a lot of residues, leaves a lot of residues, pesticides and fertilizer residues in the oil palm plantations. So we do not fully deny that also, but many have just, as you can see in various YouTubes and other social media platforms, that they are just, citing many scientific facts without evidences. So today we have engaged the Indian Institute of Oil Palm Research, the premier organization in India, who are involved in research on these various aspects. So after a very difficult correspondence widely because it is used and it's also produced widely because there is a lot of demand for both food, non-food, and all kinds of applications. So that is basically why palm oil is popular. And when we look at this is an infographic, there's a lot of numbers there. But if you want to simplify, this is just from a report that was published by IUCN, the International Union for Conservation. It's a UN organization that looks at conserving biodiversity and wildlife and all of that. So they did a very detailed study on edible oils and how is the edible oil market evolving, what is the resource use of different edible oils. And this is just showing how much of land is actually under oil palm cultivation. So if you look at the total land that is under oil palm under oil crops, it's 540 million hectares, of which palm oil is only occupying less than 30 million hectares. So it's only 5.3% of the total land that is that produces all our oil. that one decision support system has been developed. Friday din Kohima din Nagaland Food and Feed Link La first session workshop Aijin Kurari Matung Yantan advisor to Nagaland government be joint Krisha. In the workshop day government industry or society can buy hisa lushe or farming day sapa energy use kurubule upper kota Krisha. Yantan Krisha ki Nagaland day to bhal farming kurubule karne potential ase hoilebi unstable electricity crop losses or poor facilities are a problem can face kuriye Krisha. Idu N2FL project bra farmers can ke motat kuribule nimide renewable energy use kuribo kushe. Bishi job opportunity be dibo kushe or food security be improve kuribo kushe. Idu program do CESF India IDAN Nagaland Clean Energy Center or UNDA kan bra run kuriya kushe. Yantan bra sob manu kan ke be mon milikina kam kuribule karne urge kushe. Idaman kata break lo side ke bi Nltv. Welcome back viewers, something inside say midday news. Nagaland Food and Feed Link N2FL oporde ekta state level workshop 23 May day Zafu Hotel Kohima de loishe. Agriculture advisor Matung Yantan bra Nagaland la KT de badlaf ahi thake upper emphasize kurishe. Aro kurishe ki etia do KT do survival ekla noikina market te pathabole bishi produce kuriase. Clean energy technology chalai kina.
Taibra kuishe ki khati do 70% manu laga rozi roti asi itu karne badlav anibule lake. Yantan ba Gauri Pali bole encourage kuishe food self-sufficiency, job create kuribule or local feed crops, tapoika, colocasia, maize, soybean or mustard ke promote kuribule nimide, clean energy, solar cold storage, biogas or microgrids ke food loss or food processing namai dibule key solutions asikushe. Yantan bra Mahila, youth, kisan or government departments, research institutions or private innovators are beach milikina kam kurubule kushe sustainable agricultural growth nimide. The objective of the workshop is to decode the food and feed value chain across the state of Nagaland and see the decentralized renewable energy integration in those value chains. The main outcomes are to enable 20 to 25% of economic development contribution, that is 10 to 15,000 CR to the state GDP in coming years, create some 50,000 jobs, and also see how we can green the sector, greening of the food and feed value sector in Nagaland. So when we talk about food and feed, it has to be understood from like farm to fork, how the raw material is produced, how it is produced, how it is sold, what are the market linkages, what are the financing instruments required. So in all this entire value chain, where the energy component fixes and also where the employment opportunities lies, direct as well indirect. We personally feel in food sector, which contributes 30-35% to the GDP, is really one of the sector which can get almost like more than 20,000 jobs, right? And when we talk about feed, in Nagaland especially, for the meat consumption of piggery feed or poultry, still like 60-70% is imported. Why can't we have a sustainable feed system in Nagaland? And that will create jobs across raw material production, processing, whether it is milling, whether it is crushing, whether it is conveying, whether it is pelleting, right? And then packaging, and then selling. So if you see the entire bracket, we don't, and all these will happen only when we create solutions backed by services, backed by ecosystem. And that's where this workshop is about convergence. It's not about CS or add-on. We want to really talk to each of the stakeholder involved in the state and create that ecosystem for scaling solutions. So what specific skills or knowledge will the participants get it from this workshop? So they will understand what actually food system looks like. It's not just jam and jelly. A lot of things goes into it. Right kind of hygiene, quality standards, right machineries. What are the financings available for end users as well as enterprises? What are the business models, right, that can be shared from rest of the India or global south? And on feed also, what kind of feed is required? More detailing it, what kind of energy is required per kilowatt, per ton of kilowatt hour? So all these nitty-gritties, nuts and bolts will be discussed, and the follow-up plan is to create a roadmap, right, for a state, so that we really go ahead and do things on ground. It's not the workshop, it is actually the start of something we see for the development of the state. May 23 day, Dimapur District Disaster Management Authority Canberra Deputy Commissioners Conference Hall Day Emergency Meeting Ayojan Kurshe Kushe District A Ahibule Taka Monsoon Season Nimide Tayari Kurubule. Meeting no additional Deputy Commissioner Zakabo V Rotoka Brache Kurshe Kushe or Itu Logo Meeting the Sala First Quarterly Review. Meeting day Kotakura Homo Proactive Planning Interdepartmental Coordination or Rapid Response Mechanisms can la topic upor kotha kurishe kushe. Edu pichide department wise updates can be present kushe. Eniga hoikina meeting the monsoon season homoy community kan sahi kadam othabole matigina khatam kurishe.
Nagaland Legislative Assembly la Committee on Environment and Climate Change under the MLA or committee la chairperson Achumbe Mokikon la chairmanship bitori Dimapur or Chumukidima de May 23 day spot verification kurse. Committee kamba Chumukidima la dumping jaga Chate Nodi, Pagala Nodi, Tansiri Nodi or Burma Kem la dumping site ke inspect kurse goina chanaship. I beta reporter Nipoli Dioptola detailed report saisao. Abila Ward 3, this is Ward 3, comprising of 8 colonies. So, achi Tarando Lai. तो itu koloni kan do itu laga konta kan itu kan aku komplain kuran kore Isi complain as. kini ka komplain kore itu gobi na Complain those spoil achikali ulo pahal raisi. pahal Poila do le mari itu chemicals we ekun no kore. so you are using chemical now Yeah. bioculture Oi. Itu pura konda do ulo subsidize suisi. Loile poila do le for the part kabule na bara any ka situation tagisi. Due to flies. Moscow de ne the lagai ke na part kadak itiga situation be tagisi. Itu pura colony atta colony plus Tarokachan. Just above this just on the river bank of this opposite. To tai kan bi milai na government law representation be BCDC. It was started during the year 2004. Initially start for that you were complain kori na ahapura government be bahal koi to action lobon na parapura. Even especially the Sunrise, the nearest colony, they went to the court also. It was taken care by one single administrator. So the administrator must be finding it very difficult also to manage. But now with the he is saying that he has brought to the notice of the government the co-action no like. So who is the government? Government cannot be always the minister. Right. We are the government, in fact. The administration here, the CEO, the district administration. Right. Itu government koi do. So government ke koi action na koi. Sir, I would like to show you a few progress. It's okay. That we will do it later on. Other side of this river. boundary. Then this should not be. In fact, we are doing our level best. The only thing is, we need to first clear the legacy waste. Okay. Then only fresh waste can be. ঠিক আছে কাউন্সিলর আপনি না এইটো এতিয়া বস্তি মানুহ খানকে ক'ব লাগে আপোনাৰ ক'ব লাগে কি ক'ব লাগে আমাৰ খান নিজৰ লগা কাম একটা নকৰি কিনা আছে এইটো কি আছে segregation of biodegradable and non biodegradable এইটো তো কি কয় একটা তো মল না নাগা মানুহ তো মল কয় না soil তো এইটো soil হৈ যাব একটা তো প্লাষ্টিক বটল প্লাষ্টিক পলিথিন পেক কাম তো এইটো কাম তো 600-700 years পিছতেহে মাটি হৈ যাব নহ'লে বি several years কয় the definition so মাটি বি নহ'ব পাৰে so আমাৰ খান বস্তি মানুহ খান কলনি খান এইটো কবি দে এতিয়া তো কয় আমাৰ এডভাইজাৰ সাহেব ইয়াতে আছে আৰু টাউন কাউন্সিল চেয়াৰমেন তো ক'তে আছে do you distribute this dustbin to the colonies dustbin green কি কয় কিলো No. dustbin provide নকৰে আমাৰ খান In this post 1 year now. We have not done that. এইটো they will be answerable I will be directly questioning them এইটো government পৰা আমাৰ খানকে দিব লাগে এইটো dustbin না তো dustbin তো green লাগা আলগ থাকিব না isn't it then another one is blue তো এইটো যি হ'লে বি আমাৰ খান প্লাষ্টিক তো ইয়াতে green কি কৰি ঢালিব green দে ঢালিব না blue দে ঢালিব আৰু ভাত বাজিয়া খান Kitchen waste. সবজি বাজিয়া খান কেকাম্বৰ তো আমাৰ খান এইটো চামাৰা তো ওলা খান না এইটো খান তো গ্ৰীণ দে ফেলাব এইটো আমাৰ খান এইটো কাম নকৰা তাকতো এইটো খান চাফা চাফি কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট বি আমাৰ খান বেছি দিগদাৰ পাব এইটো বুজিছে না এইটো পৰা আমাৰ খান হেণ্ড ইন হেণ্ড যাব লাগিব বস্তি মানুহ খানকে we have to sensitize them motivate them properly না ভাল পৰা এইটো কোন লগা কাম আছে আপোনাৰ কাউন্সিল এইটো লগা কাউন্সিলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে so it will be your duty to educate the pastor ke bhi kopi church pra bhi moram korina koi dibi koi kina na council ide apnara ase aro tade elders khan meeting koribi enga kori kina aro the department I would request the municipal department and the chairman amar khan revenue generate no kore idu dustbin kini kina phak koribole paribo para nai na ke chairman sahab kobi do Last year we tried it
আমার না একে জানা একটা কলোনিতে ট্রাই করেছিলে তখন বস্তি আর রিবেলতে না তো এটু করেছে হলে একটু সাকসেস হবো পারে না You tried it in That is why we will have to sensitize that the role of the counselor is very, very important. Amakan ito nimide election kurishido. Ito kan ke pucha po nimide. Ito kan nimide apni kan ke bajishido elect kurishido public to. So ito karne amakan public ke pucha na, and we should also give them facilities. Advisor, I would like to request the municipal affairs and also the revenue generate kurigana task pin to kindigina kam se kam phag koribo lage to. Ito amakan bi ito to public ke ine claim to koribo na paribo di unless we keep Nagaland Minister KG Kenyebra May 23 de Poila Bosti de 2.4 megawatt Duilom Roy hydroelectricity project inaugurate crucial. Taibra officials contractors are local Bosti Kange Takala support Karne praise crucial. Rupees 40.29 crore project in the December 2024 the commission Ushe into the state plan under Debra Kotom Ushe. Officials bra sustainability emphasize crucial or catchment area la protection can urge crucial. The project features small hydro initiatives karne model ase koigina dikhai ase crucial. Modern College ba Miraki English Department Assistant Professor Manong Wangshu bra likha ekta debut poetry collection ase idula launch ke college conference all day Friday din celebrate crucial. Book the Woods Publishers bra publish crucial our principal Dr. Vitso Yano bra officially released crucial. Even though invocation bra shuru ushe our English department laga HOD Watimongla Imchen bra Miraki opor review offer crucial. Kodi Taibra Miraki ke ekta poems saga sundar collections ase kushe kuigina express kushe. Author Manong Wangshubra tela creative process ke batishe Kodi Taibra poetry do a mirror of the soul kuigina describe kushe. Dr. Yanobra author la achievement ke ki khushi pa janai kina faculty aro students kan ke encourage kushe creative expression ke embrace kurule. Even they rule ho Kawakri bra poem recitation kurigina motivator bra khotam kurshe. Waka District Football Association kan bra bacha mota 4 to 10 saal kan nimide football event ayojen kurshe. Bacha Kando training the Loade join Kurisha or football be enjoy Kurisha. Under 16 Bacha Kanla skill improve Kurubula Nimide Ekta special can be Ayujan Kurisha. AIFA's football for goal Sabitore WDFA Kanbra tree plantation drive be Ayujan Kurisha. Ido environment ke support Kurubule, Sapa Rakibule or greener Rakibule Nimide Kura Lakasigusha. Ido even day WDFA officials or Woka District Referee Board Kan Majodibi Fan Mesh Tagisha Goigina Janaidisha. Zunabode District Football Association kan May 23 the grassroots football day do Kawato Futsal Ground day manaishe. Takan la team do football for the goals day tagishe. Zunabode District Football Association as Secretary Tavindo K Sumibra ito team apore kata ekta kotha korishe. Sob milai kina pasta school bra 80 students hisaloshe. India bra Pakistan ke khushi napa opor chanai dishe aro nacharibo kushe. Tiliamura Assembly Constituency Tripura Kowal District pra Friday evening de Sindhu Yatra rally tagishe. BJP Mahila Morcha bra Prime Minister Narendra Modi ke Sindhu Yatra rally rakhyare khushi ba janai dishe. Rally Khan main objectives to Mikey Khan ke safeguard kurubule aro kinika respect rina takan ke honor kurubule lage itu importance de Prime Minister Narendra Modi bra janai dishe. Sindhu Yatra rally de Tiliamura Assembly Constituency bra Ahia Khan ke notun enthusiasm create kurishe kushe.
Journalist Tong Am Rina Bra Tai Jai Thaka Public Andolan Ke report Kurishe 11,000 megawatts Siang Upper Multipurpose Hydro Project Ke construct Kurubli Nimide armed personnel Khan Ke Jabarjasti deploy Kurala Khilafte. Public Khan Bra Iman oppose Kurilebi State Sokar Khan firm Ase Idu infrastructure la initiative Ke Ageloi Chabali Nimide. Idu Mamla Bra local tensions Ani Dishe or militarization, displacement, or environmental impact of our concerns and leadership. Impal Day May 20 security personnel bar officials kan ke government pass day Manipur koikina likikina takado bon kuribule kwa piche May 23 day protest solashe. Bas day journalists kan kewi bukikina tagishe kun kan ukrul day Shiroi Lily festival jai tagishe. Citizens kan bar gusao hekina bishi jagadu rallies are human chains loishe kodi state identity ge undermine kuriye se koikina authorities kan ke accuse kushe. Protesters kan ke Raj Bhavan te march kurigna jai thaka homoy rukhai dishe gushe. Kokomi bra 48 gonta nimide band matigina ase aro government bra incident upor inquiry launch kurigna ase. Edu chamla bra Manipur's cultural integrity day concern bishi utigina ase. Union Minister Kiran Rijiju do Rising Northeast Investors Summit Day Kothakura Homoi Northeast Region Day Lagadar Progress Soikina Strategic or Economic Hub Day emerge for upper highlight Krisha. Regional strategic importance upper emphasize Kurikina Taibra Kushik in Northeast to Asia Southeast Asian countries timide act a gateway asset. India's Act East policy do Northeast bra shuru huisha. Geographical isolation do Purana concept ase aro Moikando development la forefront day asikuship. Idu remarks to Rising Northeast Investors Summit 2025 at the flagship investment junduge Ministry of Development of Northeastern Region ra host kushe tade dialagase. Summit uti daga region the investor la confidence showcase kurigina centers are focus underlying kushe infrastructure trade or cross-border connectivity through Northeast daga potential unlock kuribule. The northeastern region has become a very progressive, very advanced region because of the vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and Government of India has given focus to northeast from infrastructure to farm sector to tourism, hydropower, and in every sphere. So this Rising Northeast Summit is a very critical effort to ensure that the last 11 years, whatever has been done for Northeast, we will have to take it to a next level. So Northeastern region is becoming a major economic hub of our country, and all the sectors are rising. So people from industries, people from all backgrounds are participating. I'm very happy that Northeastern region is no more lagging behind in any sphere. Rather, it is progressing very fast. The geographical distance doesn't matter because Northeast is now gateway to Southeast Asian countries. India's Act East policy begins from Northeast. So geographical isolation is an old concept. We are in the forefront. Sipai Jila District, Tripura, Kamala Sagar Assembly Constituency, 26 card area de tension alashagusha. Also, the Takia Mota or Mikey can solve Jama Kurikina, Kusabra, water pump, Nutun install Kurikina, Takia also the gate can solve Bon Kurikina protest Kurishagushan. Protest to BJP leaders MLA Antara Sarkar Deb Aro, Kamala Sagar Mandal President against the Tagishan. Protesters can nepotism or corruption Takia Karne Kushinapa Janaitishan. Public law demands Napunchatak protest or Kotam Nukribo Kushan.
Arunachal West Kameng de remote jaga Jang aro Dirang de 38 students Canberra Sainik School entrance exam clear kurishe kushe. Result to May 23 de announced kurishe. They can last success to Army's Gajraj Corps Canberra free coaching DRK follow kurigina hwala sikushe. Kode border areas the youth kanke empower kurule aim kuri. Army Canberra itike proud milestone asikoigina matishe aro education or inclusion day ekta commitment asikoigina reaffirm kurishe. Prime Minister Narendra Modi bra May 26 or 27 de Gujarat visit kurubo asikushe. Jindu pichidei alag jaga jenega Dahod, Bhuj, Vadodara aro Gandhinagar khan laga events de hissa lobo kushe. Khabar hisab Dahod de Modi bra India la first 9,000 horsepower electric locomotive ke launch kurubo asikushe. Jindu ekta notun factory de bana laga ase aro itu factory la kimat to 20,000 asikushe. Idu engine bra bhari lot khan bi tanibo paribo kushe. Aro itu logot safety aro comfort nimide modern features khan bi ase. Modi bra public meeting bi ayojen kurigina Kuch laga Mata Ashapura temple de jabo asikushe. Jundu pichide Delhi wapas nacha agere Gandhinagar de development project launch kurubo. Indian Army Major Rohit Kadian bra nation ke bhal na mani dishe 11th World Masters Games day bhal performance digina. Jundu Taiwan de loishe tade taiba charta medals jidishe koigina officials bra kuishe. Games to May 17th bra shuru hoishe ar May 30 tak hobo. Tailaga itu jeet bra khali tailaga excellency in hoigina tailaga resilience spirit or discipline ge dikhai. Koigina officials bra kuishe. Major Kadian ekta jana mana officer or dedicated sportsman ase taibra 1500 meter race de gold jitigina world champion hoi jaise. 800 meter or 5000 meter de silver medals or 400 meter race de bronze medal jitishe kushe. Ghaziabad de 5 mota ke giraftar kurishe kushe. April 27 de Uma Shankar aro tailaga friend majode chakara oladi tailaga friend bra taike morai dishe kushe. Uma Shankar laga last to jungle de pilai digina ase koigina tailaga brother bra May 20 de police ke inform kushe. All of din piche de heritage school piche de police kan bra skeleton aro jula kapra paishe kushe. Taikan drink kura amoy abuse kura nimide taike morai dishe koigina Taikan bra confessed kushe kushe. उमाशंकर शर्मा सिक्री कला के रहने वाले थे। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को आखिरी बार इन्हें देखा गया था। तब ये फ्लेक्स लगाने का काम करते हैं। उनके साथी थे एक नीरज सैनी है, पंकज सैनी और एक मनोज सैनी है, गौरव सैनी, ये इनके साथी थे। एक अजय नाम का व्यक्ति है। ये सब मिल करके फ्लेक्स लगाने का काम करते हैं। साथ में इनका उठना बैठना है, खाना पीना है। 27 अप्रैल की शाम को भी ये नीरज सैनी, अजय और ये उमाशंकर शर्मा ये लोग बैठ के इन्होंने खाया पिया, शराब भी पी ढाबे पर। बाद में इनके और 3 साथी हैं, ये पंकज, मनोज और गौरव, ये भी आए वहाँ पे, इन्होंने शराब पी। फिर वहाँ से उठ कर के एकांत स्थान की तलाश में ये हेरिटेज कॉलेज के पीछे चले गए। वहाँ भी इन्होंने शराब पी। जब नशा ज़्यादा हो गया था उसके बाद उमाशंकर शर्मा जो है इन्होंने इनकी कुछ कहा सुनी होगी बाकियों के साथ, इन्होंने उनसे हाथापाई भी हुई। इसके बाद जो अन्य इनके साथ व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति जिनका नाम लिया मैंने, इन्होंने एक योजना बनाई कि मतलब इनकी हत्या करने की योजना बनाई और 2 व्यक्तियों ने गमछे से इनका गला कस दिया तथा अन्य 3 जो है इनको मतलब होल्ड किए रहे तथा तब तक गला कसा जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। हत्या करने के बाद इनके शव को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद ये अभियुक्तगण पुनः वहाँ गए, उस पर डीजल डाल करके उनकी बॉडी को शिनाख्त न हो पाए इसकी या प्रमाण न मिल पाए इसके लिए जला दिया। बाद में जानवरों ने उसे शायद नोच करके उनके अस्थियों वगैरह को अलग भी कर दिया है। इस संबंध में
अभियोग पंजीकृत करके और इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा जो अस्थियां मिली थी उनको जांच डीएनए परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश बारियाकते 5টা মানুহকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে তেখান পৰা তালা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছকে খুশি কৰাই দিবলৈ চোৰ কৰা কাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছকে খুশি কৰি দিবলৈ তেখান বেছি চালাক চোৰ হৈ যাইছে পুলিচ কান বা চোৰ কৰা জুৱেলাৰী কিমান 10 লাখ কেশ কিমান 1 লাখ আৰু হাতিয়াৰ কান পাইছে তেখান নদীৰ পৰা এডিশনাল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ৰামানন্দ কুশৱাহা ব্ৰা কৈছে কি এপ্ৰিল 28 আৰু 29 ঘৰ কান্দি চোৰ হৈছে কৈছে টিমছ কান বনাই কিনা 4জনকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে জুৱেলাৰ के गिरफ्तार কৰি লৈছে পুনৰা তাইখান লগত পৰা চোৰ হোৱা লগা জুৱেলাৰী কিনি থাকিছে একজনটো ইতিয়াবে জুৰিবলৈ নাপাৰি কিনা আছে আৰু তাই ওপৰ 12 কেছেছ আছে কৈছে 80% নিচিনা চোৰ হোৱা হৈ যায় সামান আৰু কেছটো ৰিকভাৰ হৈ যাইছে 3টা বাইকছ বন্দুক আৰু একটা চাকু বি পাইছে 2টা একিউজড ডাইভাৰ্ছ আছে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছ আছে কৈছে তাইখান বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডছ লগা खर्चा চাই থাকিছে আৰু চোৰ কৰা পিছৰে লখনৌতে যাই কিনা এনজয় কৰি থাকিছে কইনা জনাইছে ये 28/4/25 को और 30/4/25 को 2 बंद घरों में चोरियां हुई थी। इस चोरी का निवारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सर्विलांस और एसओजी प्रभारी ने मिल करके इस घटना का अनावरण किया है। इसमें 4 साथी अपराधी पकड़े गए हैं और तथा उस ज्वेलर्स को भी पकड़ा गया है जो चोरी का माल इनसे खरीदता था। एक साथी अपराधी जिस पे करीब 12 मुकदमे पंजीकृत हैं वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाएगा। जो चोरी गया था माल उसका करीब 80% रिकवरी की गई है तथा इन अपराधियों से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसे जा करके घूम करके रैकी करते थे फिर चोरी करते थे बंद घरों में, वो तीनों मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इनसे तमंचा भी मिला है और चाकू भी मिला है। जानकारी के मुताबिक मासूकाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इसमें 2 जो साथी अपराधी हैं इन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। इनकी अपनी प्रेमिकाएं हैं जिनके खर्च भी उठाते थे, इनका भी खुद अपना खर्च है। चोरी करने के बाद ये माल बेचने के बाद तुरंत ये लखनऊ चले जाते तो वहाँ अपने आयस पे खर्च करते थे। ये 28/4/25 को और 30/4/25 को 2 बंद घरों में चोरियां हुई थी। इस चोरी का निवारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सर्विलांस और एसओजी प्रभारी ने मिल करके इस घटना का अनावरण किया है। इसमें 4 साथी अपराधी पकड़े गए हैं और तथा उस ज्वेलर्स को भी पकड़ा गया है जो चोरी का माल इनसे खरीदता था। एक साथी अपराधी जिस पे करीब 12 मुकदमे पंजीकृत हैं वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाएगा। जो चोरी गया था माल उसका करीब 80% रिकवरी की गई है तथा इन अपराधियों से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसे जा करके घूम करके रैकी करते थे फिर चोरी करते थे बंद घरों में, वो तीनों मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इनसे तमंचा भी मिला है और चाकू भी मिला है। जानकारी के मुताबिक मासूकाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इसमें 2 जो साथी अपराधी हैं इन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। इनकी अपनी प्रेमिकाएं हैं जिनके खर्च भी उठाते थे, इनका भी खुद अपना खर्च है। चोरी करने के बाद ये माल बेचने के बाद तुरंत ये लखनऊ चले जाते तो वहाँ अपने आयस पे खर्च करते थे। Friday evening Uttar Pradesh Deoria district 3জনকে electrocuted কৰিছে আৰু 5জন জখম পাইছে কৈছে district magistrate Divya Mittal বা কৈছে ইটো হাতসাটো জানুৱা বস্তিৰে থাকিয়া কোনোবা 3 শেড ইনষ্টল কৰিয়া মাজতে নাজানি কিনা ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰে হাত লগাই কিনা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট খাইছে কৈছে জখম কৰি কিনা থকা খানটো কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ চাই আছে सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सलामपुर दिशा श्रीवास्तवा 28 साल मनु पांडे 18 साल पवन कुशवाहा और 22 साल शिवम पांडे तैगान हादसारे मुरिसे गइना कन्फर्म কৰিছে पुलिस কৈছে मनु पांडे तो इंडियन आर्मी दे सैनिक থাকিছে আৰু তাই লগা বুইনি লগা शादी কাৰণে লিভ লৈ কিনা আয়ালা থাকিছে देखिए थाना लार के क्षेत्र में कुछ लोग अपनी कटरैन छा रहे थे तो जो लोहे का एक पोल पकड़ के वो उसको फिट कर रहे थे उसी में एक बिजली के तार के छू जाने से करंट उतर गया और जिसमें हमारे 8 लोग घायल हुए उनमें से 3 लोग हमारे सीएचसी पे हैं जो स्टेबल हैं 5 लोग यहाँ आ रहे थे जिसमें से 3 का निधन हो गया है और 2 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में भी हैं और उनकी स्थिति जो है स्टेबल है हमने अभी दोनों घायलों को देखा है और उनको हम लोग बचाने में सक्षम हो पाए Delhi Metro Lines Services to May 25 ba shuru hobole ase candidates kun khan civil services
preliminary examination appear kuribole ase takan ke facilitate kuribole koigina DMRC bra tested in kushe terminal stations line 7 pink line line 8 magenta line aro line 9 gray line kan la services to 7 AM noigina 6 AM de shuru hobo joldi shuru hoa bra candidates kan ke modot kuribo takan la examination centers de thik homoy de punchibole koigina Delhi Metro Rail Corporation bra kushe pink line de services to Majis Park Shiv Vihar aro Majpur Babarpur bra takan la respective terminal stations de 6 AM de jabo Indonesia Maganda line la trains to Pujur Choibachi de Janakpuri West aro Botanical Garden bra shuru hobo hoilibi Krishna Park extension la services to Pujur 5:30 AM de shuru hobo kushe Grey line de services to duida jaga laga bhi Dhansa bus stand aro Dwarka terminals bra 6 AM de shuru hobo sob alag lines laga services to normal Sunday la schedule hisab operate hobo kushe Itani midday mani hubo aro tinishina news updates pai thakibole sai thakibi Nltv